اینجا یک جای ماشینا آمدگیم، نرخوی ماشینا میپرسیم. خیلی کدمه دروما تماشا کرد تماشا نکردگیش همه прямой ефира сохранить میکنه میمونه. برادرها خیلی بدونن که прямой ефира شاید качественное видео قصاز نباشه. از اینجا نرخوشون هم میپرسیم چندی هم. همه این ماشینا از 2006 به 5 بلوان. خیلی ماشینا کمتر قیمت‌تر هم برای که اینجا страховка 1 ساله دارن، 2 ساله страховка دارن، کمتر قیمت‌تر. ماشینا میبینی کمتر شمال. خیلی اگر اوز کمتر بیزه باشه айби погода Mitsubishi 2017 7490 евро мегаша. я страховка что 2020 аз сабабе ки страховка дора мошин камтар қиматтар Mitsubishi. салом ва алейкум салом. короче напоя бурда нишонтон метим. бензин 18000 километр гаштаги мошин, 71 PS дора. خیلی ماشین Mitsubishi Audi رنگش سیاه. برادرها لایک مونش تا به دیگر رو دم برای با خوب تمشه برای که تا چند که پراسمات بسوشه با اینترس میشه. آوردنش برادر دنمو کانال دروین دو تا ویدیو کردگی موندگی هم میتونین چریزم وکو ماشین را شما در برده راست. هرچی Audi A4 2011 ماشین دیزل 184000 کیلومتر ماشین گشتگی ای 143 تا PS 143 ای. نرخ ماشین 9890 евро. باز با درونش هم میبینیم. درونش ماشین اتوماتیکای مولتی رول درونش های فورد اس ماکس موتور 2 سالی ماشین 2007 بنزین 106000 کیلومتر گشتگی 145 PS داره ماشین. نرخ ماشین 1890 евро. فکر قیمت تره. مولتی رول اتوماتیک ای BMW 318D موتور 2 سالی ماشین 2010 دیزل 108 کیلومتر گشتگی 9990 евро. مرسدس اول دا مرسدس میرسیم اوزی نمیجا یک طرف سمت میکنه میره.
короче ҷа бидонем ки мошинои тари задагӣ ягон чӣ надоранд. Мошино гарантӣ қатъӣ метиҳанд. Инҷа ҳами гарантияшон қатъия. Най Ford Fiesta мотор 1 соли мошин 2016 бензин 27000 километр гаштаги 80 PS дора. нархи мошин 9690 евро. кадом шаҳри олмона? ин шаҳри Эссена. ин Мерседес. аз инҷа ҳамаи мошинро дида як тараф нигоҳ карда мерӣ. қадами шома сёмкаш мекунем. ин Mercedes Benz E200 E-класс, короче мотор 1.8 клима, соли мошин 2002 бензин. хай мошин дар кор нест барои мо, барои соли 2002 бензин автоматик 96000 километр гаштаги. нархи мошин 6890 евро. барои мошин страховкаи 2 сола дорад. баъд мошин тозаи хушрӯа. Volkswagen Golf 4 11 182000 километр гаштагие. мошин дизелай 140 PS дора. нархи мошин 7890 евро. ям страховка дора. вале насиб кардагӣ боша пагоҳ мерем ҷои мошиное ки страховка надоранд ва мошиное ки арзонанд барои Тоҷикистон мешаванд. ишам Ford S-Max 2 мотор 2 соли мошин 2010 116000 километр гаштаги. мошин дизелай 140 PS. нархи мошин 8890 евро. яке ҷа бо қатишон гап занем ва чӣ арзон мекунанд. наи C-класс 220-каш STI. даруни мошин мултирул. короче Mercedes Benz C220 соли мошин 2009 мошин дизел 27000 километр гаштаги 170 PS дора. страховкаш 2020. нархи мошин 6890 евро. ина бародаро барои Тоҷикистон ин мошин мешавад, барое ки мотор бо ДВД 5 цилиндра будааст. 4матик мошин ганда зура. барои таъин нарх мошин намеёбӣ. ин Volkswagen Corolla як нест. бародарҷон Corolla як не ба фикрам нестед айҷа. короче Volkswagen Golf 4 GTI мотор 2 2007 160 соли барориш 2007 165000 километр гаштаги. мошин бензин 200 PS дора.
5 цилиндр. Короче, 4matic. Соли нархи мошин 9890 евро. Opel цигаш намедонам ози ко ҳаминҷа бинем. Короче, хай биё даронира нишон диҳем. Короче, автоматик, мултирул. Audi. Бародаро лайк мондан гирен, ами кадмет медроен мондан гирен лайк. Лайк намондагиот бимонен. Киштоби дигарорам бинан. Audi A4 1.8 мотор. соли мошин 2005, 165 000 километр гаштагия, 163 PS, 5 цилиндр. Нархи мошин 7290 евро. ин мошин барои Тоҷикистон намешавад, барое ки мошин 2005. хеле нархи иш нестай. Абар бинем ки дар дарунаш мондагие будай. Короче, Audi A4 мотор 2 2007 солай, дизелай, 117 000 километр гаштагӣ, 140 PS, 5 цилиндр, 4matic. Нархи мошин 8890 евро. иша Мерседес. ҳей дар Тоҷикистон намега. Мерседес Бенц CLS класси садак 2009 солай, 108 000 километр гаштага, бензин, 184 PS, 4 цилиндр. нархи мошин 8890 евро. 2009. Volkswagen Golf 4 плюс. короче, соли 2010 97 000 километр гаштагия, бензин, 105 PS, 5 цилиндр дора. нархи мошин 7890 евро. барои мошин страховка дора, камтар қимат. инҷашам харидагия як тарафш. Мерседес. короче, се класс сечка меган. караван. Мерседес Бенц C 180 Т. соли мошин 2010, 160 000 километр гаштагия, бензин, 165 PS, 5 цилиндр, евро 4. нархи мошин 1490 евро. мошинам камтар стоит дар нархаш. барои мошин тозаи хушрӯй. агар на 1490 боша, я 500 600 бо нархша кам кардан мешавад. даруншай мултирул механик.
مرسدس ای کلاس 220 با فکرم کاروان. короче مرسدس بنز ای 220 سالش 2004. خیلی короче ماشین نمیشه، خیلی باید بگه نقشه میگم 2004 سالی باروریش ماشین 154,000 کیلومتر گشته، 150 پی اس دیزل ماشین، 5 سیلندر 4 ماتیک. نرخ ماشین 6290 یورو. استرا فرم استرا اش، استرا اش کاروان، استرا جی، اوپل استرا جی سپورت تورین. سال ماشین 2012 دیزل ماشین 116,000 کیلومتر گشته، 110 پی اس. короче 5 سیلندر 4 ماتیک. نرخ ماشین 6890 یورو ماشین. اگر نقشه دیزلش که بزنی خیلی ماشین ستویت در پولش برای 2012 6890. ای اوپل استرا короче این نمیسو چی میگن یادش میگن короче ماشین سپورت های اوپل استرا سپورت های ماشین به نرخ خودش ستویت های و ماشین توزه خشروه رنگ ماشین سیر بیسته خیلی برگه درونش خوش رو بینه. короче مکانیک مولتی رول فورد. فورد به ماکس 1.4 سالش 2013 97,000 کیلومتر گشتگی، بنزین 90 پی اس 5 سیلندر 8490 یورو ماشین. ای رنالت همین رنالت ها هم ماشین های زور هم، مثلا ماشین های بخوات تنج هم. این ماشین کانتر رنالت میگانه 3 1.6 موتور. سال ماشین 2012 45,000 کیلومتر گشتگی، ماشین بنزینه 5 سیلندر ماشین. نرخ ماشین 6890 یورو ماشین چه نرخش هم ستویته و ماشین چه تنج هم هسته. ماشین زور زعقیب شانتیم короче مکانیک مولتی رول نبوده. خیلی رنالت های مقنه شدن اینه که ماشین گنده زوره، ویدی ماشین زوره. اینه ماشین گنده زوره فورده. نمیاد در تاجیکستان بسیاری هم خیلی دارن. ماشین ویدش هم زوره، بلند خسروه، دیسکوش هم زور.
Ford Kuga 2011 128,000 километр гаштагия мошин дизел 163 PS 5 цилиндра. Нархи мошин 8990. дарунаш механик мультирул. короче прямой эфир бисёри баъд чӣ дозим. Ман айсар боя бори дигар прямой эфир мекунам.